ونستغفره ونستحييه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمي الله تعالى تلو كاولي مانو مساميني تلو كام واتي بلاجلين إلا لا بلاجلين كا مد مني من تعالى أما إنا فكايا فما جنولا. أمي الله تعالى تلي أكان كام بلاسات كي يمانكا mau mani Allah Taala yurukanda ko belajar jumanga filibat ko tilamala wani Allah Taala yuwami fana tiye ide mo wasoro mi ko tilama belajar ambe sheria ka ko batuma tiye na baturu mi mo na ba baturu ya bi toro jian dilala fona kira Allah Taala ya kelino nyawa tala ambe sheria mo to la ka ko Muhammad Allah Taala ka jani ana ka chinindo isine ni be ay ana ka so bindo ana ka sahaba ani mau manu kurang lagi orang lain yang maya ini kata saya kiamat jodoh mak. Waktu ini aku berbalik Islam. Angkat orang kau mau ulas sonhera mak, mau ulas cema, kau Allah Taala makan lagi, kau Allah Taala kita bukan yang lagi Quran lagi. Alih ini mau belajar nalega say, mau ini filter kono, mau dapat lagi, mau dapat mak. Mima mau belajar sampai Quran lagi. Bagan orang tablo kono lagi mak. Civilisation ye yelaw tasiraw abela kayrama wori ala kira tasira sallallahu alaihi wasallam wa qawla tajkumi bi islam kan asrani hironi ya wala sanani watibe wori ko burawi min sinzina dine kono min ta doye kada ga feo fembe ina tuma dine kono na shorla dine kono abike sabe ga dine de chen abike sabe ga dine mo mogosa abike sabe ko bla ba fula abse kesawe ko bla sengen fula ikano ni mbera jere mi wele ka ko bida wa bida bera jere filibantiya anati la mo bera jere mi ta tasmadila alakena o bera jere fi umma madina islamu في اللقاءات الماضية تكلمنا عن حق الله سبحانه وتعالى على عباده وقلنا أن حقه سبحانه وتعالى هو حق واحد وأن نعبده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. ما تمنون نوي ولا لا تمنون أنكم أنا الله تعالى كحكي من باكر بيونكا كجرا كابو حكي بيل باكلين دي droit bebe kini kabo nga droit nga hake min be ere ini Allah Taala de no idama mai dikano fiko don ninga para ke ni kalau Taala ka hake dama na ya so diga droit ni de war min be no ye ka de war ye kana min ke ikan wodi don ko do asrafe Allah Taala ye hake do di awma ina ko ye fendo ko na ni awma ala ni ni am be no ala ya ka hake wala be ba yi ni ye o de ka la kelen be ko do ba na be para la ka ayi wala da teme dama teme ko ba wala bisa wala nabi be no be angolo anga boro ke o ka kasega hake na jala bo ke o ka kasega ta shike o ka o de hake min be ala kira ye sallallahu alaihi wasallam aka mo ka ala kira kisin ni be dai apa hake do ba bulu min be na mo kai alkiyama do ambe tani ngala ma ke alakira mantoy wa ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah alakira ka hake do be ika alkiyama do bi tani ngamina da hake wala be ba ala ta ko len ko alakira ka hake ni sallallahu alaihi wasallam iga pe min be ni ma ko ni ko don ko la be ba do le plani ayuha al ahibatu billah. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخلو لكل محب أن يتصوره ويعيش معه بقلبه
يعيش معه بقلبه ويحاول أن يعرف عنه كل لحظة شيئا جديدا. أبيني كنوبا بلا جديد ما هو كيف على كرا كانوا صلى الله عليه وسلم كرا يلا كيسني بأيه إكمل على إكبر على كرا صلى الله عليه وسلم إكمل على إيماجينه kabala fe ni duskunye an ni mase kabala fe ni farkoloye ikabala na kira no fe na ni duskunye kala kira kisini baye ka ese ka kanyina maya ka dodon ala ni yera sira domo de ka prodon ala kira kanyina maya la ogere ala kira kanyina maya sallallahu alaihi wasallam ika ese ka dodon ala ya sa ka kira kisini baye ka ala de ala kira kanyina maya kira chogodi akam baranya maya kun kira chogodi ajo yera kunye jimanye ika dodon ni bela jirina ni ya do ala kira sallallahu alaihi wasallam ya kira chogodi ena ala de kisini baye ni ya do kira kisini baye akam baranya maya kun chogodi ana sijo ni nyote akam baranya kun menyo chogodi ana fujo ni nyote ana akam baranya kun chogodi ani baraka ni nyote ala kira sallallahu alaihi wasallam akalla hala kun chogodi hali katasi chogodi menye tumbala sahaba ina unani ni dede wallahi ala kira ka sahaba o yala kira de sallallahu alaihi wasallam ajowla fo jogo yere kumodo willa ka se ala kira ka demba ma kisini waye ko yala kira ka jogo to mi be ko nyaka folu yi ya sabka ala digi Allahu akbar ambe ko ba wala ya ala kira sallallahu alaihi wasallam la digi li ajowla sahaba de willa ka sala kira furu so ma ko nyiniga yala kira kisini waye ajogo ye jonye amba isha ko ma ko yala qur'ana ta wolwa wa ko qur'ana be ko kana qulbuhu alquran ala kira sallallahu alaihi wasallam do kun kira qur'ana de ay da qur'ana kala na ye fen fen ye qur'ana ko ya ayyuhal ladina amanu he am mu'min liman ya ayni ke wa ala kira ka do sallallahu alaihi wasallam na ye fen fen ye qur'ana ko ya ayyuhal ladina amanu ayni toy wa kira do sallallahu alaihi wasallam yala am tla ni mbere jina qur'an ay qur'ana ye am da do qur'ana de kala ko koro min ba ko de kan ngye fo yasa mo ko appliquer am ta do qur'ana ra kunyoyi an yɛrɛ wolo ka bɔ kuranɛ kɔni n'an mago don sera dɔrɔn an ka fara fara ni ɲɔgɔn cɛ an ka kalan k'an ye kuranɛ jigi mais mun de b'a kɔnɔ an ka sira t'o la dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala kira sallallahu alaihi wasallam n'i sera ka dɔ dɔn an jogo la don o don ka se k'o fara i bolo la kan walahi kunnaja dɔ i ka o baara kira kisi ne b'a ye hakɛ minnu bɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ni ala taala ye anw yamaruya ni a ye k'an k'o kɛ o de ala kira ka hakɛw ye min bɛ an kan a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye al-imanu bihi an ka limanaya ni ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ka limanaya ni kira ye kisi ne b'a ye kɔrɔ ye jumɛn ka ala kira tiɲɛtigiya n'a ye fɛn fɛn fɔ an k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye o de la Abu Hurayra radiyallahu anhu dɔ la a ko ala kira fatulen kɔfɛ ale ye ala kira ka hadisa caman ba gosi a y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ala kira ka kuma bɛ fɔ kuma wɛrɛ bɛ fɔ a kɛrɛfɛ ko halaki sɔnni halaki kun ala sɔrɔ dɛ ne b'a fɔ kira ko ten a b'a fɔ kaari ko ni ala kira ka kuma kan fɔra yɔrɔ min na ka fɔ kira ko tan ayi o y'a bannen de maa wɛrɛ ka kuma tɛ fɔ a kɛrɛfɛ dɔnniba wɛrɛ ka kuma tɛ fɔ a kɛrɛfɛ karamɔgɔ wɛrɛ ka kuma tɛ fɔ a kɛrɛfɛ seku wɛrɛ ka kuma tɛ fɔ a kɛrɛfɛ ala kira ka kuma de bɛ kuma bɛɛ lajɛlen sanfɛ sallallahu alaihi wasallam kada ka ni kira y'a fɔ dɔrɔn k'a banna tasdiquhu kala kira kisi ne b'a ye ka limanani a ye ka tila k'a tiɲɛtigiya a kumaw bɛɛ lajɛlen n'a ye fɛn fɛn fɔ an ɲɛna an ka da la an k'a tiɲɛtigiya o de kama ala kira ka kumakanw ka girin kosɛbɛ n'o bɛ wele ka fɔ al-hadis ni hadisa bɛ yen ka ban hadisa silamɛw kan ka hadisa ɲɛɲini ka hadisaw kalan ka baara kɛ ni hadisaw ye nin min filɛ nin ye ala kira ka hakɛ dɔ ye anw kan min bɛ n'a sɔrɔ bɛ ɲini anw fɛ o de kama n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ ka d'a kan silamɛya kɔnɔ n'i bɛ kuma o kuma fɔ i b'i sɛbɛ fɛn jumɛn na o ye ala ka kumakanw de ye n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ kuranɛ bɛ mun fɔ an ɲɛna suratu Taghabun ala taala ko fa aminu billahi wa rasuli fa aminu billahi wa rasuli a ye limana ni ala ye a ye limana n'a ka ciden a ye limana ni mata ta ala ye aw ka da ka ciden na wa nuri alladhi anzalna ani ala taala ye nɔrɔba min jigi n'o ye kuranɛ ye a ye limana ni o ye dɛ fɛn min bɛ ɲini an fɛ o de ye ka limanani ala kira ye sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ limaniya yɛrɛ seleke minnu bɛ yen n'i tɛ se ka kɛ limaniya fɛn ye fiyewu f'i ka limanani olu ye f'i ka da olu la o seleke wɔɔrɔ in n'o ye al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadar fɛn minnu bɛ yen n'a sɔrɔ a bɛ ɲini silamɛ fɛ i ka limanani a ye yaasa ka f'i ma ko limaniya jɔn o seleke wɔɔrɔ min bɛ yen ka limanani cidenw ye o b'a la globalement ani ka limani ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kɛrɛnkɛrɛn bolo ma ka baara kɛ ni a ka fɔtaw ye
wala Allah taala Qur'an kono innamal mu'minun aya wala suratul hujurat Allah taala ko innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu hakika do limani ajo ye jono be ma'minun limana alala katlaka limana ka chinena sallallahu alaihi wasallam alimana kira sallallahu alaihi wasallam o korode ye kadala kabo kirado kadala kabe mi ko chero kadala kabe mi ko tu kama teuba kadala ka fa alini mawara manka kadala ka fa aplega mi ko ape here gere gere ala kira sallallahu alaihi wasallam ma taala de ble ko le ko qur'an kono ako innamal mu'minun kana be mu'minun ni alladhina amanu billah mu'minun li ala wa rasulihi minhum liman alaka chide sallallahu alaihi wasallam summa lam yardahu ko ko mayira kuma siga ko yina wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun katlaka jadi kedu kanna bulu anuka ufar bulu ka ufar bulu do ala gola ko kanna bulu do ala gola iga do ko ni la modi ci tiwi ni be ka fara ci tiwi ka ko ti la modi beli wala ma ya aslamu tani wani ala kira sallallahu alaihi wasallam ma folo mi ye be ko wala o de kara amba khadija ko de gama ni adama dem be fara jonga ala kira mo to be fara jonga mo folo mi ni mana jeni muso bela o de kara muso de folo ni mana do ye amba khadija ni mana ala kira sallallahu alaihi wasallam ayo joro pasoro ko de kama macam ni jibril na jibril be foli terangale ko ka Allah se meleke jibril ko ka foli la se khadija mano amba khadija ala kira sallallahu alaihi wasallam sunnani mi boko yo musodda fa lo ye amba khadija ye anani nay amba khadija aye joro tamage limaniya min be ina yo ke ala kira sallallahu alaihi wasallam o de yato ni ayaka na fulo bela girendo dinela ama yara bunya ala kira sallallahu alaihi wasallam na fulo tigido ama yara bunya kira ma godda be tigido ama yara bunya kira me ka bo to tigido ayara ma yara bunya ala kira sallallahu alaihi wasallam ko dawla tigido ikano amba khadija ya kan na fulo di ala kira sallallahu alaihi wasallam ka do ala ko momin limonera cewu mume o kera sayyidina abubakar siddiq ala kira nani ni ci ala kira mo ko min limonera ala kira sallallahu alaihi wasallam wala kira ma fara foga ta fatu abega tanu ta ga nyisha abubakar siddiq ma akale ma mo shi wele ka ta dina ma foti lama ka ko men hakili daga mo fona kira abubakar siddiq aya wele ka ta la ko ma yoro mina o yoro ba limonera abubakar siddiq radiyallahu anhu akom mo shi ma len nafa na kan na furuna yara ba kunye ka tibeni nje ngalo abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar siddiq radiyallahu anhu ako chatoma mauma abubakar siddiq dan ni seni chayai o abubakar siddiq ma to dan ni seni chayai amu dan ni nafla chayai kayo don ni fenye odi fenye min sabatira bisuna no limanya min chogora bisuna kai chew don ni odi be tan la ka dese ala ko barakella mashi ma ko abubakar siddiq la ala kera mo folo ye awwal man amana bi rasul sallallahu alaihi wasallam funangeni ula mo folo min liman ne ala kera sallallahu alaihi wasallam ka bu kira ko kera ali ibn abi talib radiyallahu anhu ala kera exemplary funangeni be ko da de nyewima mo mi yara bodu ka ko dimseniya be dina chen dimseniya be adama din chen ka sa ko ye dimseniya ma ke da bi do yam be boya na ko langolo ke folo Ali ibn Abi Talib be dinila radiyallahu anhu fa be wele ko karrama Allah wajha mo min be na ya shibeke amad lomi amas joson awere ma sege fili jaglia wala ko ila kasro ayaka li bele ila ga kimsina ke jo batalo be yanno difo duno be to ni kala be lobino be longelo be asubu bele gele ayika kimsina ke ko chela me ayet terecha bele gele katima be na ya soro dimsiniya be machen walma ala ko to diba to ite shi soro Ali ibn Abi Talib be dinila radiyallahu anhu ala de kera dimsini ko tabni santam aslamera waye dine min na bulu play fo kata de sambioro ni ko mayna ka fa no boray mawra jime mona li manera no kera mo folo do e jon folo min li manera kera Bilal ibn Rabah ali kera jon folo e min li manera akal limoniya de kera sabe ni ga amore ka wata suma mona na limoniya asabatira ne amba kisa o mecho gomna ina bamba a filmu yara ye chogomna uya la jaba ka toro ka fembe ra jinenge mona na sabatira o de kera boda e aye ni ga libere ka ke kamo ya Allahu akbar
ولكم الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا نيمو من سرنا على ني كاتو على كو والله الله تعالى بوداكي نفاي بوداكي دين جوتي يجوبنا جولي دو ميكا كي هورون كلوبلي وسرني دي منيادي جورا تمبي والما ماولا فلورا تمبي نو بلغا عبد الله بن مسعود عليكم من نالي من يلا كلي من يقورا aka gele wajulu kala ka kuma aka gele don ba ka kuma aka gele ga kitabu da yale ni ma Abdullah ibn Mas'ud to sara kono limanya don la yalla yiri safe sabo ni o kunya ajenyo ye utulama ke ni nyoye yele lala parce asengala ka misengo digo ala kira kuma sallallahu alaihi wasallam aw gibe ni ke fasale ni min nabi wallahi ko ni sengala misani ga dini ala ka balansi safe me jani safe ka te jabalu uduka kulu min be no ye kulu belebele ba Madina min ka boni kulu belagele akoni kulu min fe min chemisani kaka giri Allah taala ka mijan sanbe ka tula kulinga muna limania bade o anga limana de kide sallallahu alaihi wasallam ko ha ko ite panga putinte kalimani ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ina baka sahaba ye ibana ke jona wana mi be ka daraja sura ma taala yoro alkiyama jodo am sura ni jona ya ala kira sallallahu alaihi wasallam tasbihu kala kira ci ya sini baye فيما أخبار أي فيلم فانينا أنغا دالا لا بارك لاي أنغا دالا كتسيغاكا كبارك لاي نو بوراي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كحكي ورا من بانك أولي اتباعه صلى الله عليه وسلم أنغا تو على كلام نوبل صلى الله عليه وسلم كتوانو بكرة جمعين كالله إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم إذ هو القرآن الحقيقي على صحة الإيمان به صلى الله عليه وسلم إذا فهمي كتب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلا سليدي دينا يكون إلا سليد بالله وكريبو دي دوفنا دلو ما جرى كم كاريمين فلني على من بكرة صلى الله عليه وسلم كرايم باي كرا صلى الله عليه وسلم أبدا كم جامو من إذا تبوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك بلي ما نادى eta ye dabara be ashhadu anna muhammadar rasulullah obe da kono sinutli me kira sallallahu alaihi wasallam ayaka demba Allah mo jomna e ga siratola ala kira ya ya ke jomna e ga siratola ala kira sinla jomna e ga siratola ala tala ka jine ka bara ferbe eta nyi ni la jamage eta ye mi do wodi mi mana jaye ngoli ya elsi ka o ke di man kira la sallallahu alaihi wasallam nga afora de ganga tugala kira no sallallahu alaihi wasallam limaniya koro yo pika tugano be ka ladige izini baye e ba do ka bonni min flene ka dala ka bonni min flene ninde ka boto ka fsani betai wani mo mi ma ke ni take tugola itate mele ko ni blay program no kere bi no blay no kere be tasira blay no kere be jama blay bebe ni ngai ko blay ala kira sallallahu na ta sabakira ibulu ka bo kira ya ke ni dole ngudi sallallahu alaihi wasallam donc voilà femiye ka tugala kira no be so izini baye obe limaniya jira kabo karimi plene kali mandala kala sallallahu alaihi wasallam muna raga limaniya me dusmunila dem sika ko kali limaniya be ala kala sallallahu alaihi wasallam dem sika ko kira fe o fe no limaniya be dusmunila mais abe dan ken mani fe jume diga kira la dige sallallahu alaihi wasallam ne ala kala la dige bisini bare ko ni ba ke ala kala ta kira tugudi ni koina ko ni ba ke ala kala mu ko ni koina ko be ni ba ke ibe ni ke ya sai ala kira ta ka siga ben sallallahu alaihi wasallam no kira ma ko kena yi kira kuma ni ku idala ka bi kira fe yi kira sala yi ko idale mala kena abi duskuna muna kada ka ifle ne kala kira ni sallallahu alaihi wasallam wala bare teni ala kira kisini baye limani ani be ni an ya jira ka ko ya ka hake o be min ni an fe o de kala kira la ko sallallahu alaihi wasallam ya ka hake do yi ani kira ka kisini baye na ya mbali ka bo fe mina an go dabla na yo je ka bola wala ni qur'an ta ka laje surah muhammad Allah taala di kanto halsa ako ya ayyuhalladhina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul ko hey aw ma minun qawli man yara ay Allah wa aw ma minun qawli man yara aw de ko ay kira labatu ay Allah taala labatu ka jidin labatu wala tubtilu a'malakum aw kana ka baraw daji to kana ka baraw daji o ko ro yima ye bara mana chaya chogo bara mana nye chogo bara mana punya chogo wallahi na makeni kira take chogo sallallahu ko la gido wala Allah ya fayna ko aw mo minun limonera aw de kodo aw de sega ni kuma famia mali mana jo ye juma ye binu tay ala ko gere
an ta te dore ala ko an bo de la ne ala ta fori go me atiu Allah ay ala talabatu wa atiu rasul aw ka chidin labatu wala tubtilu a'malakum aw kanu ka baraw daji aw kanu ka baraw chen fula daga niya ke kun ka koye iga bara mi ke fuide ere bolo ka fi bolo be fenga alkiyama joni ni ta soro pen dinye wala kira sallallahu alaihi wasallam atla ka ngari danye tuguni ka fo an ngana korafo o koro yime kira ko kanga minge ko contraire ke kira ko kanga minge ko contraire ke o be ka ala kira sallallahu ka bo ko yi na proba tu ala kira ko be kuma plan la yin akoro yime o de ala kira ka la dige na yimi fo ko ke akoro yime ya kanga na minge ko kona toy ala kira o de sallallahu alaihi wasallam hadisa jelena yani ka soma ibai ka ho mata taala ye an bali ka fanga la kira so kisi ni bai ako fal yahdari alladhina yukhalifuna an amri mawdu koloshi mawdu me yube ala kira korafo sallallahu alaihi wasallam kira ko aka ay ta koron fe ita klibi fe e ko abe kile bashi ten naw abe kile ala kira ko ba min ke e bondre ko abe kile donc voilà o koro e dimana kira ka hake da sallallahu alaihi wasallam o koro e di manya bi kuma ko idala ama se di sunna ni kira ko kana ta koron be han na soro klibi ta ka di bidai iba ble ko ko ha koron be ta indi ala kira ko Allah ta ro be le o di tiye wa khair bo di la ka be do inga ma da mani kira ko nga ke ni jugla aywa an sono ma dola ma ta la yi ka to koron ko no ako fal yahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ko mo ko koloshi mamin be inu be ala kira kolofo ala kira ni ko ko contraire ke ko kolosi de ko kadaka nu mu kolosi ko fitne ni la musaro wal ma nyanga ta kele fitne jume ni ko no ibe sarabla ito sala mala ga bisoro ka priya o fitne bayle ni ame ko fitne ko na ko ngan na ko chena fitne ko de ka ko ndiw minana na fitne ko de ka ko muso minana fitne ra ko de ka ko ira ni soral mais fitna wala juma yi me ka dine ko rikon e bi to ni de bashi ko biti era soro bashi ma konna do i koloshi dala kala yi ko i wasa dola ala kala yi ko hanni mo yi sabote hanni mo yi doya hanni mo yi neni i wasa dola kala tay na sallallahu alaihi wasallam diga dere ko dino mais ka to ka putil ke ka to ki jenge ka saram senunta yasa ka sika mo fana samo yini i ko aside illa wa isra plape an tusibahu fitnatun aw yusibahu adhabun alim wal ma akama jolo alaki nyangata muna imatu baraka no fe sallallahu alaihi wasallam bari kira kisin ne bai akoma amartukum bihi faqtu minhu ma tastata'tum koni de aw yamarni mi ayaw siko da majirake ala nene kira bai feo fenke ayaw ji jawle ayaw siko da majirake ala hanna ma sika ke ka sa dana ka ko siko da majirake ala koni ma korba ko ni gawa ko min flene ifa ko ma ko ni ta hanni masika ta te disiga ko ban ni dari siga ko abaye ka ko ngani ado bile ku pegata meni erette meni ni yere anna so siga ta anna se ko famde ni kira ba ngan min ke anna siga be ke anna do kala ban fa to minhu masata'tu wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni aw bali ka ko fembe na kai ni toyi amma to kaya to ide kaya yoro nyiya ka wan Allahu akbar kira mana ko fembe ma kai ni toyi ka to yoro nyiya de ka wan aw ka haro kana kira ako kadaka folo mo minu halakira ayinu halaki ko me qur'an ko folo mo minu halakira ko lu ma halaki do la de ko lu chino de ye ka platini ka contraire ke chino ya fu kaya ke da yo contraire ke ko dia to ala yu halaki donc la islamo wallahi mo min ba fi ko tu kira ko de yi mo min ma ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ka barake ka tuwa ko o tiglama de yi kadaka o be fe ka bara bere ne ke bara mi ma ya bara mi ne ni wani mo mi yo contraire fi ayi ne ka be kire je islamia aljin ka in ne ke tindro illa bara fula ala ka mi mandam donc la kira kisin ne be ayi aka hake fulana min banka
Odi kapokan ala kira dari sallallahu alaihi wasallam anggal la batu ina ko ambora ka ye chugumina ango afolo ye kalimana kira la kisine wae aflana odi ala kira kisine wae bedaye kala dige kala batu ay para minun ke ayam blaminuna odu ke ayam bali ka bobina na yoro nye ka wala odu nga tande odu ka tan ala kira ye am blakan la fe minun ke wallahi ka tan siga be ke odi kama ba apa nan sego kala o eni sego ko law det la kata ko rek kene tuni ala kira ni blamina ay ko ye ko ñu ker barakallahu fiikum azim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أمي الله تعالى تنبؤ ولجمعه كفسين من شاء محمد كان كسول وانا كصحابه أني ما هو من يريد قرآن بني ما يهو كتسي كان كمان يروما فتيمنا بقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاد من أنكا نبني منتون كلين بلا كلين بلا إكرام تاكا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ni o ye wajibi ika a sabana o de ka alakira kan kisi ne yɛrɛ ayi ka kɛ alakira fɛ yala silamɛ bɛɛ ye min tɛ alakira fɛ wa ayi ko ni ye nkalon da min na dɛ silamɛ bɛɛ bɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam mɛ kira fɛli kisi ne ba ye a bɛ kɛ cogo di kuma k'o yɔrɔ de la sinon silamɛ bɛɛ bɛ alakira fɛ fɛn fɛn ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah siga foyi t'a la a bɛ kira fɛ kisi ne ba ye mais kuma dɔ la e bolo k'a fɔ fɛn min ye kira fɛli ye o de tɛ i ye sira de jɛ kira fɛ o bɛ kɛ cogo jumɛn na en tout cas i k'a dɔn k'a fɔ kira fɛli ye fɛn wajibilen ye mimma yajibu alayna tujahahu sallallahu alaihi wa sallam mahabbatuhu akthar min kulli shay min bɛ ɲini an kelen kelen fɛ o de ye ka kira kanu ka k'a fɛ ayi ka k'a fɛɛrɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka k'a fɛ ka tɛmɛ i ka nafolo kan ka k'a fɛ ka tɛmɛ i denw kan ka k'a fɛ ka tɛmɛ muso kan ka k'a fɛ ka tɛmɛ fa ni ba kan ka k'a fɛ ka tɛmɛ yɛrɛbakun kan ala kɛra o ye ko sallallahu alaihi wa sallam a ko la yu'minu ahadukum aw dɔ la kelen tɛ limaniya lakika yɛrɛ la hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in ko aw dɔ la kelen tɛ limaniya lakika yɛrɛ la limaniya serina fo kira de ka kɛ i fɛ yani i ka kɛ kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam ka ala kira diya i ye ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i ba kan ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen kan ni hadisa min filɛ nin ye Bukhari ni Muslimu bɛ hadisa in lamɛn donc o la i b'a ye k'a fɔ kira ko in tɛ ko de nin ye kira kanu tɛ ko de nin ye kira kanu sallallahu alaihi wa sallam o ye fɛn wajibiyalen de ye bato dɔ de don min bɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam ka tɛmɛ i yɛrɛbakun kan ka tɛmɛ i ka nafolo kan ka tɛmɛ i den kan ka tɛmɛ i muso kan ka tɛmɛ i bangebaaw kan baliya silamɛw donc nin min filɛ nin ye an k'a dɔn k'a fɔ bato de don n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don bɛɛ bɛ kira fɛ kisi ni b'a ye wa kira fɛli an b'o yira cogo di an b'o yira cogo di kira fɛli an b'a yira cogo min na n'an taara kuranɛ lajɛ ala kanu ni kira kanu o bɛ yira ni min ye kuranɛ y'o fɔ an ɲɛna a ko Muhamadu y'a f'u ɲɛna minnu k'u bɛ kira fɛ minnu k'u bɛ ala fɛ qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni a f'u ɲɛna n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ala fɛ tiɲɛ na mɔgɔ min bɛ kira fɛ tiɲɛ na k'a ye tugu kira nɔfɛ fattabi'uni a ye tugu nɔfɛ ka tugu nɔfɛ kɔrɔ jumɛn t'an suit maa si kana tɛmɛ n na dɔw delila ka ala kira ka bateau ɲɛɲini Madina u ye ala kira ka bateau ɲɛɲini ala kira ka bateau ko fɔra u ɲɛna k'a fɔ kira tun bɛ seli nin cogo la a bɛ su nin cogo la a b'a kɛ tan a b'a kɛ tan u taara denbaya de la ka na ala kira ka bateau ɲini dɛ tuma min na ne y'o ɲɛfɔr'u ɲɛna u ko ɲɔgɔn ma mɔgɔ saba ɲɔgɔn u ko ɲɔgɔn ma an ni kira tɛ kelen dɛ kira jurumu bɛɛ yafalen dɔ ka ban anw jurumu ka ca a tɛ jɔ an ka ko kɛ bateau la diinɛ la min ka girin ni kira yɛrɛ ta ye ka da kan ni kira tɛ kelen ye kelen ye kale yɔrɔ bɛɛ k'ale kɔni k'ale tɛ dumuni kɛ tuguni ale bɛ san bɛɛ kɛ a b'a si bɛɛ kɛ su na k'ale y'o laɲini kelen ko k'ale bɛ su bɛɛ lajɛlen kɛ seli la ale tɛ sunɔgɔ tuguni sabanan ko k'ale kɔni tɛ muso furu tuguni yaasa ale ka se ka fɛɛrɛ bato ma mɔgɔ ni kibaruya sera ala kira sallallahu alaihi wa sallam ala kira ye tuba yɛlɛ
ngama mama nun taw te ko de ayu do nga ko kari ka bi de forango ya mo fo ni jola me kira mu taw to ma sallallahu alaihi wasallam kira ko ki bara serama ka fo mo do sorlai min ko ka te musufuru koto kama yasa ka sega fere koto kelima do ya sorlai ka be shudo ke suno wala do ya ko ka be tlebe ke shuna ba shibe dola aw ko ni fleni ya o nya ko de ni be sira la ka te be ka ala kira be ka kuma ya ka ko ni be sira ala ya ka te be la gele ka wani be dos no ko juve me seli juve be dos no don la meshu tigre wa demba fana muso pour les moloni ni mawo mama tanga da badama itene doy mawo mama ne ta dépasser itene doy ja ma bi se ka bato bil ba ke na ala ba ke zero imuna parce que ma kala ka ta ke duba sallallahu alaihi wasallam ni fle de ka te muso furu pour ka le ka se ka fera ala bato ala ka sallallahu alaihi wasallam man rakiba an sunnati walaysa minni koni mo ma tene ta ke duba itene doy sallallahu alaihi wasallam to iba ka ko bato de ku be boy bato de ka ko bi mana jama programme do ka ke tombo ni fe no bato e ala ko ala ka chide ko sallallahu alaihi wasallam ay wa bato bi ke jate ni fe mi ko do ko ni ko aforo ko la jumaye bato be jate ni ni fe mi ya sa ke bato e aforo e al ikhlas kon la je ka bara ke ala jati kama bara kari ubala fana bara ay ne be ni kala kama oye bato shaftu ko lay pour la ke bato yi wala Allah taala kajili ko sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ko baraw barabe ke an fe je kono Allah taala ba peze Allah ba sarati ala alkama jodo ka dal nanya akirani kumie ka da urika wala be mogodo ye sella ka selika nya be Allah ba ke zero be mogodo kono yishuna Allah ba ke zero muna kada ka be ka selni nya mi yasa mo ka fo ni biseni koina abe ni togola mo ka fo ala ba fo di israel iye yere yira min ke ne bana la de kam mena o yere nye boro ka fo fe an ni nyong ni ko ni nyong den donc a folo ala ke penye min be na soro kon na ya ba kono kene aflana e jimanye al mutaba diga bare ke ka tuwala ke no sallallahu alaihi wasallam ka tuwala ke no ke ni ba donc wala ala ke ra ni ba ni ko indere aye mundi ke ni ko nane ayi mun de fo ite teme anga fi ga soro o nyon te na kira ka sallallahu alaihi wasallam ni be ga furuge ala kira furuge sallallahu alaihi wasallam aga sabo yo furuge o ya ke tuli ni be ga deuli ke ala kira deuli ka sabo ya ke tuli ni janaja be ama janaja teme ala kira tulila na ka sabo ya ke tuli fero fero be ni o ba an soro ni o ba nganya ma ya kono abe te na ala kira ya be ke ga sallallahu alaihi wasallam da wala tatwa kira no sallallahu alaihi wasallam ika here bolila surtout fe min be no e ko to koy kada kaniya ke yera sabo ke Allah taala tena baraji dima ala oye mesure planai jete menna sabana batula ore ka so bato ina kudai bato te ka postana ko dono de be ore ni bato ke no yi fona ya so ni sharia e no sigala bato te ka boni bato mi plene ko ni mi ble ko akalo de plene wal ma adon de plene wal ma ga ko ayoro de plana nyon che ga tan yoroina ni ya mi nyon che ga mana sharia di mana ka mais an tega jedro ka banga da kare mo dula na hijike hakil ma rate somo anga ta hijike ni yoroina ko ni maga ngol ni nyombe wal ma ngata alkawa di yorina hakil rate somo kada munga ni de koranya na donc wala bato ko la la bato mesure be tani fenye pour que ga bato yi a folo ka ke di kon na je ay a folo na ka ke ala gra ta ke tugula sallallahu alaihi wasallam ala gra yi minge ka alla de kana teme o ga asabana yi me ye ko de ka dume aka kana ke sanga ko ni wati sera ibe ate ni wati zai babla alo ke sharia ma fe minge sanga ko ya ma ke yoro ko i kana si wati ni sanga la amala de yala ka ni mandama ani folo ko famiyani amma ani fara mala ko barno gayi ala ande mo ye minu be kuma la me ko wala sa dara manu te amala de yalla bala dan su noro ala kan ka du noro la ba ko ni mala ko dama ala ka barka da Allah mala mawla ala ka barka da Allah mala mawla jamana yi amala de yalla bi ala ka na wuro ala ka ko shi ka bo jubula ati ko dogole na ju kenaganta amala de yalla bala ka ko shi ka bo bela jenna ala ka jamana yi da ala ka ja ala ka ila ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala de yalla bala ka na wuro ni si wata ala ko dana kere kala uma
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي حوزه الاسلام رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.